أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كوزي mafundi watu wa baba watu wa dada watu wa nasho watu wa nama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hadisi ni yaoni sawanu yanunga hule ne edarasa au ka edarasa ila ya ho wandu maisilamu ikayao mwanzo wafunge tumu khaswatan wajue eshijori faidisha ekamgwa benze ritire mvuza bure haizo yo lazimu mndu ya kenti hatartibu ngabo wandu wajibi wao na ushukuria ya ukaharume ramadhani inu yavonga ndora kenti basi irtodamba qala hamba sharike karamba eza lazimu zamba harume darasa na kayone sati halebanu tione sauka wadhifatu al-ulama e hazi e job e travail e risala yahe e mafundi do wone sa izo mtume sallallahu alaihi wasallam ya janisu na izo mtume sallallahu alaihi wasallam ya janizo do wone se za halali yambie wandu zidunge yaone se wandu za haramu yambie wandu zitao yawe wandu ya todo ambilo ukana izozo ujisa izozo njema izozo ukiri abongo jojo ubaki daeno wandu wajodo mambia haina ya jofanya uka yokiri yo ujuzi kama ti problem parce que waongo wa mafundi boko uko hara zambi sha haina ya wajilia woto mambia izo ya joji biwa yashi sisi karti banu haambia mndu izo mndu ya joji biwa ngasi banu hahamba izo boko izo mnyezi mungu ya jo karabi ndio maana boko kartu heza au namba mafiti na ndugo zindu aji sharabao eza lazimu baingeri jo yengo baingeri jo ulo abonge banda darasa hangu ti fikiri ya ukabanunga bwandu wenji wadiwaza ukana harume ramadhani inu ngabo ghazawati zinji ngabo bwana zinjira zone sa omalani da banu mahajana da mina mwana ma Muhammad al-Arif Saadi ni mwana ma Isam Said Muhammad uka haruma etumu inusi ya ufunga basi mradola mbaindu shainu mwezi wa ibada na ho wana nabi yo ibada ho wana na tobi ambi yo ibada abonge tikabujabanu njeni mwambie ni bo komori mishili yao ya uka anu ngari juao ya uka arumo anu rilo haruma embwana inu ngabo wanafiki ngabo wapamuo ngabo wasubirifu ngabo mashujaa ngabo wamezi ngabo zikalite izo son tipia haina bahanu wao kwa lao abo hawangazi jawamba ukana haina tengo nibo kwa lao mjamba nayi abonge mimi sikabujaba nijerumwambia ni ukana haina mndu yatusoma yatuelewa azali atampakade yabasa kairia rensi ngo za siasa babu wongo dajirende daba ngondo yaji lisembwa haina mndu yatusoma yambaye mndu wa siasa yatuelewa azali talelo basi kairia rensi ngo za siasa emnu niko azali confiance abasa wabona mjerende yabo uonge lazimio wa komori mashuja ama watania wamjue uka uoti mrujua mangabinga yoda hubi emana nakambia mna yindi wandu tipia wajua ranzi wakati wa 2001 ezibutalaza zali wajua wandu wako jeshi daona yengo wajua zibutalaza he neze fenti neze tobiambisa he halafu wandu wao tipia azali hawarule pia wenjwa wambawibu nasiya amtsa chana bikana ngamba kinde twa darasa ya enjezida eno wandu hawarule 2001 owasa wafu owasangwa ona mu owasa wasampanyi owasa wanende hazire haja hawarule tena 2016 akaza ile kaneni juhambetse ngamjo mpashe hitwa haja hawarule 2019 avant 2019 hawarule harumaze asisi yabana mjeri tangani herikentiri hadisi pia wende batojunda bala waka cinema haina ya uyesheleweze asisi za jirisi komori 2018 yajaenda yaoneze votizila yaja yaoneze votiza dunga bala tosukwa lelo usubutia berenera kenti mahadi sitena da sina azali womdu yanzo riulari fe pia ide angari ya azali ya juseshe hitwado amba kana mide na tongeza wala pia wa Paris o wantu ende ya mini azali nede ya angari ya azali wa hadisi shambrati propose ngamumla honiro ya ukaba nume hivi mitimba siasa mitilofanya siasa shati jua ukana ngamano bwana tisati jangaje 100% yabo haina mndu ya juwe zemvu za hatu neze mali za hatu neze fikira za hatu na wakati watu riulatao asibabu na mbwana hiyo warimwambia wao ya ukana wallahi
rakar jafungwa hunu ngasitumuni na ndrabo zo menya tumu wallahi ekema ala rakaza banu kera kaza na urejini ngoni karina upenya mduva nusena rijojo kangwa nzuyariti harumwa ajali mimi fakhari mtuambili ya watu mimi eroha hangu emhala ya saili yoban nena mneba kilinchashi hangu ijifikiri yao haina mdu njomra mwakana wengu anzu ya timbengama ya nsisi wallahi kati hundu furso bahinga mjomsisara heja nsisa haina mdu njowo na ukana wengu anzu ya timbengama ya nsisi mimi fakhari bandari zemvuza hangu na wakati wa hangu nezemali za hangu ni zitoo embabina zitoo eketira mboka wendu mnafikine bwana yinu wallahi kati hundu furso wallahi kenjam tisangamani raija nsisa mimi aboti kanzana behiti ngabo wandu wadaza waritabishiza warilatiza wakati wakamba dao riundu balao ti wandu wakongo wana hajana ndongo le 26 mai Issa Ikurubia ni de mwa azali 2099 ni de mwa azali 2001 ni de mwa azali 2018 ni de mwa azali 2019 ni de mwa azali 2000 msajajani zinongo azali yazifanya hizo pia na mjeri hadisi mtu fanya voti wandu ya watrahise pia haina mtu fanyo siasa ni wandu wa opposition ratijilobi eke hata basa kamjaelewa azali ngamsubutio eze twabia ya mrenda nizo harumwezi asizi yambena mjeri hadisi na balai safanya programu ya hai ya jiati bingama ya msise wasaya mtu kampulezi twanyo tipia mtawa mchanganyi vanu ekaizo kezi ya msomani maelewa ukawiti manadamu wandu wa mdunga wandu wikaya kwa tina ubinadamu mone zetu abiyazifanya harumwe miji ya hatu mone za mwiso juzi za bapale yazifanya zila mdujo subuti lelo ajaba ngwa juaribali ya ribeho wazali ngamjo mwisa suala rendera kensi la sina zaliri hadisi na mjeri kensi watima hadisi ngamuziso haina mdujo ambari kensi la sina zaliri hadisi sike ekemdu kwanza jito fidia ekemdu isa negosie da ina zali izo za hensina uzi ya mdu shanga mwanzo ni juwe mdu ya nzo ya ambe bofaha mtori kensi la sina zaliri hadisi bana mimi sina jokana ne dabuka kanedi mimi kaza la waka mdomo hadisi kamtani para mimi sina janani wallahi alazim yakfini gaitoshao nikao sharaf ma iketi kamengoni mwa wandu wasubuti wanaani ndongondi iyo fierté ya hangu wana subuti na bokana ezabari uwa wandu bure ezabari udulumu wandu bure halafu ekezi asizizila mwa jama baizwa mwezi ya viole bela docteur zilene groupe mweda hula pia mweda mataziwa mwa uyeda yarenda wandu sinema yafanya hizo yakahanza ya zitrase da ene mafujari ya luda enao halafu kale lunga bajumbi tena jambi na mjera kentiri hadisi ewe wedo bi usoni mazali ya joka hamba hizo joka hanza wewe ewe ngo tuka umpoze ndugu hindi usoni mazali wambao na mjeri kentiri hadisi bangi joka njema nyoti pia basi haina mtu ambaye anamjeri kentiri sina zaliri hadisi abonda bo watuli li wale mana wanjeri kentiri sina zali ngo hafa wananyasi wao hafa ngo wananyasi wanga mizi wao ndo zireo riwadiwa zemhimu mjeri kentiri zali baburi hadisi kamtujo kaza linge video ike ya ulaya fe hawaza lige video ikenge pirizo kentiri hadisi wanuka bati ya kahaba jana de nchi ya Chadi wawafikia na pia ya ukana abo mzengu timize manda ya tijia tanu tijia randaru Idris Deby president ya Chadi ngarsina mahamigo biraru 30 jana usiku leo hadisi jana funa leo mfumne wandu wafuwa gamizi wa warendo azireo ebo tasinga mmono Al Jazeera enamna ezire weno wandu angamia wabaizwa rumeza mfio wazungu ubumtana ntona bonaona ya ukana ajelon urgence zabari Idris Deby hare mabali leda fariki nisimguna jali ene tumura ifunga azali ya mdungeti hade daina haina abi wa henti hatu kamgwa benza abongera botika bujana beji zona kabujana bebanu dokana azali hawanya nyasi wafu mzijua azala fungwa na nyasi azala rengwa nyasa warende zireu azala to wana nyaso muhazini arongwa ndo ha ino ndo mtuje group ya azali haranti miadi hatia wandu mahala ni pia watahi walipozitwa halafu mndu jo subuti ngani huni wandu wa opposition yode miadi na irongo sinu mami ngani hununga mtuko zungulia ina mndu twanza zaha ngamla hoba nulelo ngasitumuni ya uka risariba kisha wanati wa shashi
kamjajo kana maha mtoka hunu nore mana na uvurana na onanya mda totini yemwa nyanya plake hata lelo nje mwambio kana bole 26 de azali ya joula watina tamba dalili ya wone sa ukana gasina garantia ukana ezerugo zininge jote ngeza azali ya la 26 basinga mwambia oni ni wandu wa opposition au ni wandu mwambia ganyi batimanasi timambia ni ukana miti sanga mjokana haina bwana hamada hii votoka wanafiki votoka wana haramu votoka ma wandu wenza ndabo votoka mashujaa votoka walemevu ezekalite hizo pia haina bana joka shanga mwambio ni bana ya ukana mimi ntunida shetwani haujini haurauhani je nambia ya ukana eka azali hawandu hiwa uparisa watu upashe hitwa hizo tisanga mzijuo ranzi wotasi tambilwa ni wandu walonti different wallahi wandu walonti different wanabia zo abo hizo nakaza mwambia ni mtijilisi hasara ba rijokari reje idingoni la toma doni emanara tureje idingoni dabore sara decide ukana ngarifao mai jihadi armo silamu shakar na ureje idingoni karna usalimu amdar mbwana hii kanga manza mwere mangari azali na mwere mangari shamda sija jari propose ama hadisi da sina azali na belu no wandu mafujari wako dwanengenzi hatu izo mchozi jwandazi mtuka hunu mdoji sakiki kartu jwange da ubanu kikachao onti pia wajuha keka mtujua ba mabanyo ndo siasa bainga mzijua nga mtata zao wajuha onti pia watsahao aina mahala walu mapesa warengi watsahao wafanye mikataba waisawa andi sautaha mikataba jua kati sambi na ikililo ina mrazifanya ngabo yenda renga malibien engeti dabo Kadafi ya kautambaziwa wa watu joka wakarumenti hatu atalelo jab medabala ya kanema mercenaire ngabo wenda watsahao ngabo wenda warenga masudani ngabo warenga wasudani wajana orizi wonondo rama sudan rama libien warengwa wajua birili yondo noti joroha lelo azali vahe hajuha ngutaho harumanti za wandu ya jena wandu waje wa mimilie yabo hata 2030 hau hata usiku ya juhufa abonyo wandu wamba ukanyide opposition mtili wazi ukana likana bunjilio la Courneuve likana kongre la Courneuve harumasali kongre hiyo likawa halisi enamna rijosi sa wandu komore ndera hafe pia auri sovensi ya hatu baso wandu wakabo wamba fahari tendea namna rijo preparo omso hatu wanu na waprepare namna ya ujo fanya rendera mtoho haina wandu wakahamba ezefikira bokodo waziona zijoshinda zisaidie azalia lawe rahaija enda tahule habaki toi juzi mmono hawamdu hafu waridi wa mtihine zenko mmono za hunda wa ikoni mmono za hunda wa Medina mmono owananyasi ezi wa hunda o no wandu wa Rochelle mmono ze bobosha mmono ze hunda wa Abdala mmono za abo msamdo kana wantu wandolo no binadamu yabo ekalelo kamjao na nyuwandu wa opposition kana banege mkakomori mjoka mfu haumjoka mbele hawamezi jwarende hawamezi mbaki hata lelo kabati nogo basinga tikaoja wanje na mbemba zanogo zinu bana ngabo wandu walo Paris boko wambaga botombola ritoe mapesa ngamine ekarte hangu keka mtina mwafanya le 26 Mei sai kurubia na banu ka lazima kazi ngo zifanyishia hali keka mtina mwafanya wallahi kama mlahoni banu yakana bainge 1 euro na mprepare banga mjoni kema pesa hangu mapesa hitombola keka bata tango zafanyishia banu wallahi la adhim kenja fanga mjoni ka bainge 1 euro na ito aina bahana keka mtina ndumio na mdireje banga rjo jua namna bidiri rumie kanga mbakiyo singa rjo da hafi kongre yafanyishia la Courneuve wonaliwa wakawandu yabo fari wangu zijona fari wanirejeza ngenyi nyibo mjua wazendo ngone ze strategy masudila nyide mapulani ya zalimje mumfanyile hazi nyinyi kweli ngamtambia honi zijirio nukweli ngamfikiriwe namna upropose solution ya uka rirengensi hatu keka mjaka ujua bunga mambioni ya ukana azali hajuwangu topua wandu wao wende watahe mapesa menji waje wanike wandu wahule wandu wawahimilie uka evensisini obira abo risari biri nebo risari biri bo mjumbi abo risari vuku abo risari tawa hatwari kabati ujori disatena abo risari renge paka 2030 waende wanjia haurule arumoule mengo kwatungume ya mapesa waje wahule wandu warudi wanjia ngwatsa hao wafunge mikataba daona baadhi zanti
wafungu mikataba daona baadhi zanti hizo warire wabehema jeshi waje wado wabirili yao ntitia abo rirengwa kirasime kwanga tukofa bana ngabo wandu watimizi watanu haina mndu yabo haba enda banga rjo hunikezi wewe tulidia banga rjo hunika na wao wandu wanikoze promise hizo anoeri wangu sati to fidi o wandu wao wanzao haina mndu ya chamba ngojori nikachao ngarjo hubiridia iyo de objectif ya wanadamu wao ukwana damu wao sawa decide yokana ngwajo biridia azali hata 2030 ngwajo ni kwele gashi bainga hata 2060 ngwajo urenga ni mbrani kwaja watajirishi sisi na rife kwa pati bilona janasi basinga mwambioni ya amadu na kaujama ni njeni mwambieni ngabotsumu yentile mjeka unambia kama inatunga minanzaya jo walone zenzaya ti somwe Qur'ani jo asoma o tifanye darasa jo wafanya ngwaja la yapasa ni mtoto wa darasa na mtoto fanya aina mtu abange fundi abo mdatse chamba kana sibiri bakasari mwatsumu ngamjugora nawe ukanga saru mwatsumu sha ni wandu bokori mnikani erialia hatu nomfanya ndongo ekeka mtina zofanya ekeka mtina strategy na mbere mapesa hatu jerifikiri ekeka mjarere mtuna uvumbu wa wandu shami mifahari bainge 1 euro eketini kamdo mnuko jonikayo basi ezabaki tinauni kamdo pesa nshishi ngamina banki ekamina rali kumege jonji yabo kengamya rumwa denenge joka hapo shan ntina mdu no kanje ndo mnikanisha mapesa hono Faransa msido waweze mitanga za kukana chao mama gamtaho mapesa mfanye jao ekamdo mapesa atumia rumia ezahimi memba byangu aina mdu namnikayo noro ngujo ndande Allah keza ngo zatuke tafanisha aina mdu namnikayo noro ngamjo muzisayo mria diwaze ngo zakanaje fanye jao kuna ushida ni kwa rwema pesa wende wafikira na tuso 20 hatu parce que lelo bomonao ambao wanua nyanyasi bomonao wanu ambao wanua komori amanda si maisila Muhammad asi wari wao hifa nurifunga nuritorture wasona janasi kwa ambao kati ya zali ya joida idarenge ema saudien wanda waunguwe mwanyanyao wa mtondo wa mtamro hauende warenge ema egyptien warenga wanduzivi wa karaba maidani rabwa wa wandu watukambakana garanzo mursiari jeziwa bawo ile president ramvoti ezabari mamtoa mamfunga wenda wakautwa mndoni sisi na wizo halafu hapa sasa azala juango dono waonana ufanya mahadisi ya bobo maono ananyanyi wa mndendani hizo kwa jwamba zirwaji abonge ni wandu wa hizo opposition mndu wanzu yangari azali na mangari bari jwa ukana nyinyi shamafilishani desehazi na mapesa tindanyi nyoti pia dowenji shemdu josubuti ambango wanzo yari roho renelera kansi dasina zaliri hadisi wanzo urengenya maodo wa inikembwa embwa yende yangamisi kama wanzo mndangamizi wakati yo mwende mwado shida nyina zali azalibi atumstehini 2099 azalibi atumstehini 2002 azalibi 2002 azalibi atumstehini 2018 ya 6 ya mdengania bada mjefanya 6 ya mruleni ya mtahanini ya mtani ya mamuli next yazali ya so mwazani ya rumaze vote ya kaura bai gwantima depuis usubuti ulona akili depuis ulona akili ujoka ujambikana na mjeri kensi sina zalite na hadisi wewe ujuka upanga wewe mru opposition ujuka upanga mahadisi azali hambia ukango ujuka stay ndoko hindi rikensi ngawe na mapesa kutina mapesa ekali biwandu ambada mje mjere hapo shaina zijo hamba jao indi zoranzo ni wandu mjoka ujamje mwendese dialogue hiyo ngebidio mwambie jao unampweze na mwempweze jao msinye aboka wanu wafanya shawa ndo amenya ngamanza urende yabo ndira ngwari ulo ari fera mbi yantide madi siro afike no kanga jori fanya karjambe dan mayino azalinge bidio ya ziwa daino daino wandu waziwa ekeka mbelilo ngera mbeleza ndransize sisi rawulidio boltia mimi ngam présenter opposition mimi ngam présenter emandeni mimi ngam présenter anapenda presenter na tukaanza mimi fahari ngam presenter eroha hangu netia hangu na wana mawaulwa ekam presenter opposition na presenter parti na presenter mabavu na majaya na manjini isoza hanyunyi minga presenter roha hangu mimi fahari ya bon tuni da mtu ya jembe ukana nto rende rakensi sina zaliri hadisi ewe wendo vyo usoni mwazali ya zali ambia kangu wazondo viwe ewe wazocho ni bade dena ketse mina zali hadisi ambia ukaza lingo tukofanya dialogue na mna utukanza ndo vinanti ndo swala ni huzisao ambia ukaza lingo jo histe hindo
jabo azali este hindo vyanzo choni bali kwanzo fahari ende ulo ya afya wakati hiyo kabati mba urongo tena amjoja naye izo ngabo wandu wenchi bokuwa zifanya abonge ile swala la mwado la ukana ni wandu ratsanga haina 1 euro eke kamtina ngoza ufanya emakatia isaja na mprepare ba mimi ngamjoni kemba bihangu mimi ntujo wandu ati eke ila swadaka swadaka yunga mjotoa mjona mndulo na problemu ni mnike swadaka ilanja toa swadaka sitoa robo 10 zitanganywa na riali na nitanganywa lifanya ndongo kabati ndongo na mdere mna riali wa hatu ekanga wandu 10 au wandu 20 au wandu jana wanzonde wa hafe awazali hafe basinga josa komorisisi eke kamtipre eka kamtipre shangari mtahadharishauni ngari mtahadharishauni goshi arina reta tutumuhisa etumuhisa abaza ile isa jipanga pia na shinde shano sa opposition inu shawanu se shafuha doto bana rimeranzi bahaya diyo jipanga eka mtuishi ukanatsu haisa hapo wa wandu osakomori yabo entisa irongwa ni warabu mafujari na makati bananga mjoke emaulama uwalo Arabi Saudite pia ngwa upiriso wabaki abo wandu wa mreme yao koti na sudais wadu mwenda ujitoka ngwa lila Allahumma wandu adodila shaka patu jomba kana banza bale maulama uwanama wada warungu wafungwa bure bana wanu warende wahibi kwa jahiba wavunzi kwa jafunzi dokango ambao hizo mnyezi mngu ya janizo ngwa harazao hizo mngu ya ziharaza na mtume wa amrisha wao kwa tutahwa watahwa do wandu bokongo watu amba almaliku ibn Salman almaliku kadha al-Imam Ghazali فخامة الرئيس غزة وعودوا وانو أزالين جوانات كما فندوا جوان بكاتي جاو وانو جوكا بيريزو وولو وافي okay baada ni mnari aliwa hatu ngaramba mdata jamba kana ridasi ebo ridasi ao rifungawe tsumu bori fungawe tsumu azalingu ufungo tsumu kamtuwa na ukatuwa hapu mkao numta kiki hata kiki akaumda kiki aka haleweji ngamjwa hizo kiki ala uta ubanzi mwabari banu kiki geda abage Dubai wala abage Egypt wala abage Arab Saudite wala urenda jeyo waju hangu watahoma pesa watahina majeshi waje warengenti hiyo kabati ujodi satena babo wananyanywa muwani mahafa wa mfungani wa mvunzani wa violewa na hanyu wa mhidi yaoni kwa tuambao wakati wajenda rengema mercenaries watona hajananyi watohu mjuani wadzihomu nyanyanyi na mu waodo wa Komori maisilamu kwa tuambeke wade warenge makafiri yaho wanzu yabakia dolinda na linie shami himi tika utahadharisha mbabiyo ni mwambia ni ya ukana mndu atiri para mu dialogue amini azali nedea mwangarie wanzu yafanya unafiki nedea mwangarie bakabati ulona garanti kabati ushindo haelewa azali wengi amamdu mshemwenza makri alola eka mwelewa ko tuambea tulola mndu mshe wa fenti amlola eka mwelewa ko tuambea atumlola eka shindu mwelewa basi azali woi aina mwenza akili kabati ujoka na garantia ya ukana na mjera hadisi oyi bona suya inushe twani azalinge video yake pirizo hawia koma zamoni jo andwaji likenti la sina o anza wenti shamtu juwado biuni paro nene na kenti la mina beluna usufa jihadi na kiki ni hadisi ndazi bida mina gam hadisi da mina o haruma ndongo da zibi timambia ni yoka na watotamba zi amviola hija kanti na tutendara mbele bunjilo maudu rishibora rengo sonti pia rikeka rijula rino da jabobosha watike ujojua malarilio ngari mtahadharishaoni alimtahadharishaoni ni wandu hizi parti za siasa za politiki ya ukana wanzu yangare azali nafanye jamziba yafanye jawla mutujini nafanye jwandu waji wandu mangarie hawada azewari lawe shamdati ajaba na mjerendera kensi hadisi mdati ajaba rendera kensi hadisi baba nurika zara dariba ngari mtunda oni izo mwambao nizo mfanya o ngari mtunda oni banu ngari wonao deja risa ezero zatu gizo banu zisangizo banu ngari mwambia oni ukana banu risari tiki wanani e comportement mdoni yono roi position e kanga bando soma bien sigari mwambia oni abutida nyoti pia she effect ya ukana mjanganyi banu nyoti pia kamtushinda makanti mahadisi au kweli wisha ukana ariwa la wakanti bila dobe hara uangari wanu wanitamba milo joni kwa shawala katukiro ari wanu tamba milo joni kwa la katukiro wanitamba milo joni kwa la katukiro ngari wonao mjaba nyoti pia kabati kubala kanti daina mwanyanya kabati hana mgo twamba tiparoke dorse tamba milo juka unikiwa nyoti pia yule hati milo nyova ana mgo twamba milo juka unikiwa na orengeziza azali zango nambe wanti waranti huni tiwa nikavalio mwalala ngwasi wao huza sinya fanye zongo za lazima zonti pia wala isar le mwana yo la risari tukia wala isafanya chao nyoti pia ngari mwana ni nyo opposition
ni do wandu mwenda mwarendo cinema ranti 2001 tidi 99 ni do wandu mwarendo cinema 2002 ni do wandu mwarendo cinema 2018 yare mwambila benze ko tombandaru bo ma opposition yare mwambila benze ko tombandaru ni do wandu mwarendo cinema rumwezi asiziza na bwana mje wandu wenda mwarendo cinema wadani de atende ya jiveni wawaye choma doni ya tumwamini yamba kana taudu henda nido wandu mwa radio cinema harumweze vote mwa wagwa nzima matuchipanga matuchina maelewana ena mnabidi mfanye nido wandu mwa radio cinema ize vote za jiripia abasa ino aja mdansini hunu haisamba 2030 ngamsubu tiyo mjombe kana wake wandu wadofikirukana ngebidio rifanye dialogu shana wafungua ranzi ngo hafa nafungua wafungua ranzi wafungua ranzi abdala fungula daena ngo hafa hafa wala basi wesamende yazali kadura merugoda sibira sina yana ezo ngwazali yarenda daina beluna kiki wao kwa watu wa ukansa ruma dialogue daona wantu ekeru mbari fi faransa ngarjo fi hunu aina malajo mbari fi ngarjo ufa shakartina mahadisi ngari mtahadhari shaoni riti jonjila na zibani azali hajorume tiwa yeche basi sanga sipre ngari mtahadhari shaoni ukana watike mdu tena aripara mbari ndera hadisi da sina beluna kiki owanzo ende nende joahenda wanzo nende joahenda parce que tuto tuambaka ndora hadisi azali rakaza rivirezo hapo mbia buri sambaziwa hauka wani tiwandu walona hata ubinadamu yabo ezindwa ajirizi juwao zahan katata ndramada mina tuparoka depite na tuparoka ntajita njitoleza mvuzangu wakati wa hangu disemali zangu namna inubanu ntajani ule mbiambe ntone ndera hadisi yani bali ya amanya mabwaza lemba nyama iyo bayinu wita hata kuja kwa Paris ya jeni yani livre crimineli basi linangamise hula ede apwe gari jindwa ati wotu waruhayo mdamtambazi fanya kisida wo mtambazi bala beni yabo mduto mtafani manu gari juwao zongo zijiriyo arumu ule mengu ezi aksida neze sumu neze bombi neze rongo mimi ntira mhara ufa mimi yote liyo shanga mwanzo na bikana nga mwanzo ni soventi ya hangu mengoni mwa tuko wisovi na mtahadhari ndongo za uripara nendera kesi sina zaliri hadisi ngarimwambia oni bana na mtahadhari ndongo za ukana mdia jia mengu uriparo nendera kesi sina zaliri hadisi basi ngaromba Mwenyezi Mungu azali ya fepinda au yara lo hitwa jawe ya rwanya jasi hitwa ya mbango nzori hitwa au Mwenyezi Mungu ya mrenge au ya kepirizo wakati tuka hadisi daeno wandu wa mwimili shami fakhari amjotawa mwede komori nyonti pia shamimi ntina mahadisi da mina azali na beluna kiki amonge haina yatuyele waisu yatuoneza urama da gazo mbriani kandumizi ngawda watire wanduja wa manuni yatuoneza jiri Medina yatuoneza hunda mutu na faiswali na wala yatuoneza eza hunda juizi bapale yatuoneza hunda abdala yatuoneza hunda Muhammad mwana yatuoneza hunda na nyasi yonti pia wangamiziwa raera dukumani ile mtata wadori rahitwa na uzina na uweza abasata wao isawaju ngamwambia una mjeri hadisi na balaba vuni haisahapu wa waru wende wataima pesa waje wariwe wataima mercenaries tena wajua virilie nti kamili ya wani kele gashi haina ujorongo wabo wa muwe yafe awenti wakati hiyo ila ituzunge ndo adore kwa tena rendera dulu waro hifa izo desembio azali ya loni zomanu alafini nywaru wa opposition na nywaru wa siasa na mbaki hunu mdozungulia mwaba 2021 na mwamwabe na mwema mwangari bakozi karna msiana Salim Sandi ya kanza gareza ya mwangari Mzimba ya kanza gareza ya mwangari o wanzu tiji el maseli tiji Jean-Far wala kandar mozefati ya undana nondo wa ini mtujo wada sabari yatuka hadisi da na messenger au WhatsApp da na o shaka mbago da kaze bunjili ya haleziri yede jila pize bala bure mtujo sabari wala tufanya conference hadisi da na ndo warab jindu bana dila ile avec le droit de mavoti na balanke da na zali ufujari ngari tahadhari chao ra Ramadhani rati Ramadhani nganabawi za kweli ramtsana ramasinga rjombe za kweli abunge yode babi na kwa jamani jeni mwambia nyokana mkahunwa mtumbe wana zalinge da wapashi za vyongo wahungu watungume ya ze banki ngwa tauma pesa wanikiwa wapromete unike sambilia yabo bamju hule shababi ndena hule mamercenary yabo ni hule mizinga ni hule zindu za utunda ina mahala zali ya tukanza ende na mdibe mamercenary bangarjo mnikani jao izo dezongo azali yazifanya o banyunyi nyinyi mkahunu mdosungulia no hamba sisi karna kubali abasanga mwanzao sije ni maseli shukrani Nasir
njema bika na mjerendera hadisi baba ni yode jori sofe yode jori sem baka mjauliliwa kamjafungiwa ngea basa ngo hafa ngea basa ngamjomdi parendera hadisi sinai ibaneza sizike jamsomani e 99 ka jamsomani e 2001 ka jamsomani e ze voti iza 2019 ka jamsomani ngamndao mdibadi tena mdirame ne rendera kida sinae e mwambia nuka wiyo ste hindo ngondo e mwambia nuka ngo tukaorengezo mtu kanzando e mwambia nuke dialogue nge tuka hende namna mwanza ondo e garanti mloni yoda yi e garanti mloni yoda yi manzo mdora mbio kana na mjira hadisi la sinae kwa pati njia ba nekete réconciliation nabo wewe ngo mbondera hadisi na balai haisa po ndudi ngoni waje warire hitwa esensirilio wanwaro ru pia wanwaro malisti yohamba qaimatul ightiyalat wangu harumalisti wangu yaliazimio walikidewa si wangu hunu wana bwana yinu ngasi harumalisti ya hanza ripulezi twa swari liswaso poti hala komori nyumeni banu hede habali ya bantu ya wangu hani kwa makirita sitahimu wo yangale malali yona izo tipia poti ezo nguzo pia wangu zijua ho ezo nguzo pia wangu zijua ho basi izo ndizo rakojana mabieni bani yokana nyinyi de mwamba nywandu wa siasa sha kaini mira hanani eka hata leo kamjaile wazali basi na mdenzi ngo za siasa mwende mafanya ngo zindwachi na mdengezi kinyeba mkaze mwende madoto weze darasa jai na mrulo na telefona basa tungo to mawaito na mfanyina mnayo sheka kamjaile wa siasa ya uka azali abo basi ngamjofia manga sha azali ngwanzu ya faru mwezi ngwanzu ya feja Idris Deby so ngwanzu ya muzika so ngwanzu ya fie na mna yo so sha azali suwangu jotawa suwangu joulwa yafe haumnyezi mbuya mrenge baika na zimshindao suwangu kopirizo ngeri hadisi da sina o andu boikayao silwanzo atemu shikono na tediskanti da mina beluna kiki ngam hadisi ndo hida mina beluna kiki yamwambia kwa wanadamu do yamwambia kwa wanadamu do biwanu zila tobia za kibinadamu zila tobia za kisilamu zila tobia za wanadamu boikayao ustahimiati mdiwa zeze malizanyu mazito mdiwa zeze malizanyu mazito mdiwa zeze mvuza hanyu nezi kampani mdiwa zeze eze drapo mdiwa zeze tiriko mdiwa zeze bilete mdiwa zeze mitingi bazifanya mdiwa zeze magari mawe wajeti azali yarenga pia ya mdemna ni msekoni mweda sana alafule longa mjuma mbikana na mjere nde bapa nukapa tinti yapa niketi dialogu na hivi ewe ndo bi wewe azali ya joka urenge dialogu ya haho e garanti uloni yoda abi e azali ya tuwa za sambi ya tuwa za ikililu ya tuwa za mamadu ya tuwa za Hassan Hamadi ya tuwa za mbam vitoka yonti go da wendo bi wewe utuka tuambikana na gebidio rendera hadisi pe nationali ewe ngawe na hindi e kazali ya rengeze miliari ne lega shende ya miyo warabu nuwazi kwa bada mjemu kwenu mjemu nibirili ya mabe dialogu sha wanduja muhadisi jao wandu hambi sija bidia diswaja ewe ngo tuka usijanu kuhindi wewe ngo juhati na ufanyijizi ya sisi wambe ngodo zaho ya mbe kutuenda zaho ba kibango fo bantu bakuturo haba na basa na mziye wo fahari we yatiro he hapo na mziye wo yatiro he hapo ngo tukamara kuhindi ekere ndia rume dialogu heritage ende hamba ukana ngebidio msinye banu mkubali ya ukana garibaki hata 2030 banyire majaru mweze voti iyo tindi zora waelewana ngo tukofanya ruhiri wewe ego joka ufanya ndugu hiri izo ndizo nazo ni hwambiye kwa mwanadamu wambangu wanzorelera fanye dialogue hasigiri ngojo tuambe ko doza kutupa shiye ko pashi abo kamjo urahiso babo ngojo de faransa ngojo de dawini wale wapange kudeta abo msamjiliki de kilaba renderi ulo arifu kilaba ngamde jaibo mwana ma Farahani wewe mengoni daone mwana ma Faruku niko mstehini tuko ushidiana arumwe bwana yenu mwamba ngamwe mapange mipango ya ukajeri sekomori na muuzise baba ngapo wandu wikaya orijo kakara na uparjo bebo ni rare jafa nizi ngoja jalaike wanu ngarjo mbeboni na mprepare kaka mtina zofanya na mje mrambie bangarjo ujuari one wandu walo prerisihe zitsangeze na wili ridungana nibya bale mapesa rendera jwe namna rjo sakomori chasikar na ujo ushindo baki dunia nena mnainu hatari bulie enti hatu yundonezi mrawzi nti prea ulila tena uka ushababi wanashe wangu wende wafo barini bahari kwa tina maji kwa tina mwenji kwa tina msomwe na mnaila eza juritini zizila ni barua ya himoto la yanzi ya nti preni wene ndugu ameda zila tena nti preni wene mndu ya fia itanda juu ya ukana kabati mwenje na maji na banu wakabidiwa wa ela pitali wategazi na izozo nti pia warenge wajiwashia
mwambiani uka shaihanige na haja na mkomori ndo yake na nyumba mwambiani uka belunge na haja na mkomori ndo vi ese nyumba za haungizwa na mwenje na maji ese nyumba za haungizwa na aina bahindu wanzao yabuko atina haja na lapitali ngwa na mapesa boko ina katwa juu wanza wajiri wanvio wapashionde waziri wanga wajuenda abo wao wako atina haja nani bengo wakana haja na komori watuka wafanye komori sha warenge wajiwashia warenge mapesa ya sawa wabahizo na hao nezo ngo za warenge ya sawa yeye harumeze banki bonze ngabo wao mwanzo ndere hadisi ngo wakana ufanya ngo watuka wafanya na mkirapi sijotina na zono debo nsijubanu auri rema na mizinga nsijubanu rifu babanu kartute mtije mjam profiter ramadhani unafikirikana hapo ndio towe darasa qala taala ramadhani chao kabkarna mjani mwambia za kweli alimwambia woni ukana na mtahadhari wanzu yangalia zali na mwangalie ba Mwenyezi Mungu haumbo wandu yo harambia ukana minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wama badalu tabdil ngabo watu hakikisha ngabo watu waswili ngabo watu waswili ushaka watu karumenzia ngabo wanafiki wanzo na warejei wanzo angalia zali na angalia zali shamda sijari balia wananyasi kwa prison watu torturewa ema ulama wao wendo watu wa darasa za malela warantu wananyasi wangamizi wao ze Muhammad mwana na wao pia ngwa umupirizo hiyo wabulio wedzingo ahunu watu uzingilia na ura wandu hiswa alafu lelo wanzo yangalia zali naende wanzo posto naende ba ngo propose yao ni ngwaje ngo propose yao ni wandu wa hizi serikali zakaya na mkenzi hunu msungulie hata shamdu yake kaono haya tuana ba ngamwedo nao ni mrukadhari hadisi ebande na mnenu basi le 26 hata usayo karna uto usayo parce que azali haisa renge mapesa haulo wandu wonsi pia usikwa jana Samih Shukri windo bi Samih Shukri dinu fujari la miswiri ama minu soefu dinu krimineli ikayao sisi yo muamini yadoenda yeto fitina harumu ule mengu jaminu soefu hazi yakawifanya hivyo basi jana haunde hakomori harumweze nti wangamiza emiswiri abasa Ethiopia halembeza miswiri jau Ethiopia na miswiri honda hunadahu shabwe nti yarengwa ni fujari basi wangamia walembelea abange ho musizoni gari mwambioni yokana uode mdo azali hadisio da nae jana haka komori ngotiko jambia woka jana gozindo ajiwaka bjajao namfikirio kiki akaenda hata hela pitali akaenda hata ndogo za amani usifajia akaenda hata amani belunge na jana imani na usalama kabata tambarugo yapo waloniyo abange gari mwambia oni yokana na mahadisi ni waona wao wandu ambao wanue inge na fikira njema wanue yadu anzare rengeze azali shange jao wanu garambula nao ngartunda nao vanu azali haroha ngabamba urendera kari azali hadisi na vanu aisa haroshia mamercenary shivina jana ngabo aisa walokomori wao dirili yao arumezi ambasadi hizo mwisho ka ambasadi ya Arabia Saudite na ambasadi ya ndahubini basi ngamuna ziri bahinga mparo haina udona rali 10 na rere mapesa hatu rayato kangabo mashuja na bakira Ramadhani wallah aina katijdo par sama watoni ngare ndao immédiatement harume ambasadi zino tendera wambi ukana vanu msam decide ukana edamu mwaita harume zentizinro aji ngamanzo ntiatu irende jaimenia ngamanza wa komori warendo aja Jamal Khashoggi jibu Arabia Saudite basa Arabia Saudite kana ndogombiti suwangu jivuro ule menguko jo jabura ngwara ndera fungwa eza umbazi jirigezi jori hunda shakairi mndu ya feshu chara no ubakena mnayi nutodone wandu wanga miswacha we namnayi rilawe ya borendera raha ferirengwa rekasha nzelize rekado ke dorse rende ya borendera mbikana rikaucha bani jeri feba hakika izo wazirenda chadi tazinu ngezijiriyo bana basi ezenti izo risari riwa tende ya riwa avance ebanu nywa ruwaze serikali zabira na nywa hizo opposition kamtushino litanganya maramba ndongo yokana mjeri jwe banga tendo lelo za mbaziri undeke ziri ndo shangale dawo garuma pasatika aboni mrozo kwa confinement banuko po mesure za rengwa abanuko ebanu hizo azali yafanya hizo za lazimu zijirisi wao arumenti hatu
kamjama tanganyi hanyu wandu maposition matolo mji matolo fidi yani azali majuha matanganyi ha majama juha renda rumo ambassade ya Arabie Saoudite rabale mafoto ya Jamal Khashoggi jira bali yanu anyanyasi wa ulware ndara amba banu izo mazirenda yeme ninga mazum zirende Komorite na Arabie Saoudite majone ka Arabie Saoudite ya joyiona abo ma journalist ngo banu pia ya tuvuro mdu yamba kana kujo mtaru majadi renda rumo ambassade ya Arabie Saoudite ranyi sabo wallahi billahi ka esenti zinu pia rat eshe wa jopo ka ma journalist wale mengoni pia ngwao pa ibani sabaru oni sabaru ambassade wanu wandu wako waje ngwa shitaki yoka wandu hao ngwa warumeti hatu kwa ndona ekeze ngo izoka mtuta hamzifanyi ni wandu mabanga manzao mriwaniliye abo tibure ngena mkezi marjofia hono sonti pia mimi mngwaja laina mali jofia ndiko watonda nyuma marengeze mali mawaheze nyumbani majumba nizo mtoto kauzilala mtsina hiruke njana banja njashilala shanda nyinyi mahule magari ya pashiloni wandwachi eze nyuba sanyu zire kono lolo ni wandwachi wandwasha mtutu wa mdungana na ujaho mtutu wa mwalatsa iko mtutu ataka nyandu hindi shaka mtushinda hata mafanya mbanu ya strategy kamtushinda hata ma strategy ya kanali fanya ribuskila changu abdo le 26 ivire eyo bira yo toka 99 yo toka 2002 pearenga ila sa yo toka 2016 yo toka 2019 yo toka rende jena mnara ria henda abakapata tamba garanti yabo ya kana kweli garjo izo nanzao abangera abo ngamumlindoni o wandu aminiyo baada banu kabana kauka zamani futena baada banu eyambwanje pirizo ibidia njiye eyambwa yafe ibidia fe eyambwa ya uneti hatu ibidia ya uni yabasa chaka bati ndo goba nizo kutetezi banu tena kapati za kutetezi banu tena na mjeri juwere nda rumeza ambassade zinu rendera la mweri disego abo wende wari jaza rumeze pirizo zao wakomori wafunguza bari haina mbugene avoka wa hahe ezefidi yanga garijoka iko watuka ukana watu wajua watongo wajua watoa shapo wakati hiyo rowana hanyu wachisangu waju hao gawadi hao gwa banu wandu wadu Marseille wazaza hatu wana hao wajua ujua ezalati mwabasa karna ujua ukana positionu na mneni ritola lena mneni le 26 ritola za madata mamdulo na tasibi inde ya megoshela na shina inde ya migobira na ndaro ritola zao 99 rema mziba pale 2000 rema mziba pale 2016 rema mziba pale 2018 rema mziba pale 2019 rema mziba zabari wenye kamsomo nuko alafu basa kama mjumbe wake wangu wasugutu wajona na mjoro ndio hadisi bende njori fari hadisi ya ari hadisi rielewan mimo hanya ya jala hanyu gouvernement national tije international tije nationali ili mrengo wa muhazini ili mkemo mwajuka bila shinde shimu waoni haina kati mjoni kwa ukekana ndio mjoni kwa waziri kadha ya boba singa mjohenda inge video rifanye pe nationali dani na wanadamu pe nationali inu mndu ifanya daina wanadamu shamtuka dufanya daina zinyama za hayawani zanzo zimleni badikaba nyinyi kwa tina janani nde bana ina rahamba zimasudio wanu garjoka nyiwenji kanyida nyina inde bani yabo ina rahamba ziwa wasidio do kana banda bondoda mimi no sojibenu wabo bantu shatinda nyuma baba la ritsataya au mtsatsa mwaba mndudimo de mwambieso mimi amtojibenu wabanu bona bezo nifikiriyo shanyeni da nyinyenyi mtambe bala mtsataya nso bidi mushewe za tunu amoge yule mbabi nakojaba ninjeni mwabieni ya ukana na mkeba numdu azema dati sha engemo abokana na mjerende ngane Bruxelles ifanye mafoto garjo fanya libali na mjerende balaka basibo farahani kanga we na projet ya uprepare ndongo prepare ke kutina rati wambiokana ntina fikira tena za msafara ntina ndongo za Komori tena sha itijeri mlikane za nyuruma mabaga mdozi fanya staarabu no wahishi zungine bede alafu mtoto basi mtoto mlaze wantu banu kama ntina hata ndongo msifanya wao ni wasulibane namna ni banu ngena mjeri juhere de baba ngede yabasa wallahi bangere tojo fungu Eke pasa karjora ngari rafungwa ezabari ayimana nakawjabanu siulido wana mawafu ayimana nakawjabanu wana mawatola muhazini wana mawavioleo wana magwatuko tortureo tambano de harumenti ya hangu ngamjolo abana atabapulo wandu wajwari hitwa bana emduwo hakana ezima hami njikatena ngo yafana nabonga mumsaidia au kama mumdege mumjabana ekeze ngo izoti zamba abana namniwe nife bazizo nizo mtandao shanga mtukana minga mina Mwenyezi Mungu anmuha minja wa mtu
karina ukashiri nirirengwa hauandu mengo miraro hauandu jana rirengwa abantu rendera ratwa abantu ribaliliwa zitwenda mafiti chao eze fami za hatu nuana na shatu neze fami ifongo bajudi hagwa abantu shabana ngama tumone beboni ramo chafa mtisiba jina ndabo ngama nzumkema politicien ramo jafungwa ramo jatoa mapesa mndu mtima harumwanyi yinyi engehamba ti wajiri mabisi tanu na mjimpa shawani bagara ndao na hubini achojoni wona bide nacho toka wa madu batenge njato libali tibala bisi na mine mwana manurdini mbaye rende hata Strasbourg na banu mimi tatani bale gari arumazile razili a 200 km mitsanza tibali hata rende tiji tutu atina combien de kilomètres ifanya zile razira ndaro rila Genève haina mala rjomba ribali ekaba wajura magari bainga mbare ile tijinda hupi na batoka pare ngarjo ya bali no ili rende rawaonese yokanashe rendera kazi yabo wana ruidwa ikaya wa ulidi wa kwa jwa shitaki bawamba si wanadamu na ruwasaidi ya uri warensi wa FIFA na rivazin kandu zatu richwere rendera ina mala rjomba rendera shabana ngamtuke namna ino eketine ba msafara mwenda matelida hasha Genevu haina mndu yanzu ya rongowe haina mndu yanzu ikedeshefu ritsoutwa wandu wedeche wachache basi ezemvuzatu basi mtsotwa tareneche ngaji mungu mtukuzungulia basi amado ene magodi ala tsese sindanu basi mtukuzungulia basi hata le 26 jabo gabo kama mtuka bale mitene date ya saa mtuka unika le 26 amjamba 2024 ishoibata amjamba 2030 ishoibata wako hata wamba ukana 2030 hoho wahewa saa yamba ukana ola tiji ola mu tiji mwela tiji muzio na damba bala wala do wastarabu ayuge jeda hata hiyo hata 2050 hiyo wazamba zile za koroni wazamba idoda ba mrujo amini azali tena ya ukana izwe haba gujo stehi wallahi kawa utimdo jala because alama pia za unafiki ezi alama za rabu pia msamziona ajende ezi bagaru masu ngamia masu bien évidemment ngamia masu ndio bana namba za kweli na bondo masu mtwanza nimeje tumi yangu zinafuka tumuranzi kwa subi hata basanje ndena metabu amabweza kweli ngamia amabweza kweli abonge yo divertissement ni wandu mlo Paris wandu mlo Marseille haina mtu namlika robo kume kakabati zafanyishia abantu neza tuzijao na prepare mjorenga aina enero na ini kamtu yule mbabi nimwambia wani bana kamjo telefoni yani yakana unike robo kume za hangu bawo anambia ukana ngamfanya roko kadha zini wezo ufanya jao unashindo fanya de prepare eze robo kume ramnikani mjemlinike alafu nyi wandu siasa owanzo yangari azali na mangariye shambuka dura hadisi na criminel lo ulwa au lifungwa ekeka mtina nzima wewe ushinda muifanya azalia tawa hawia ulwawa hawia fungwa basi na mlawe ndati jamba nenda kensi damina azalini hadisi parce que wewe deja azalika tu waza kwa jamba ujobalie mtu azalika tu mwaza ni kwa jamba wa jombaliani azaliba ya tuwaza sambia ina mwenzanki ili mkomori lazima ile ukana weika na uwaza mwana damu ntena ya tuwaza salami ya tuwaza Jaafari ya tuwaza oandu wakawana ndeni ya mafiti basi abo abasa inu kamjopara ke wandu wanwala la kwasi wao aina mndu ya to wara uborobo 10 azini kamndu na juhea zitahe agaje mfanya naye kuza tamba direct hizo mnogo na mfanya udasi garanzo secrétaire la ngama zao contrôler la kama tcha kama délégué la mchoka délégué kama tcha kama mchoka wana délégué ne secrétaire ne zango eno jisodo kai ufanya ndoko hiti e planda ibi unibelilia oyo parce que ngoni balilio jadwal unibalilie na timing wakati wa hizi hazizi ikadansi ya bidiri balenda hivi yana simu mdo ya tuweze ngo hizo sikapcha katiba ndio kama ndio hadisi la mina kiki na belu na tindo bi wana na hadisi ngo desibila mina akusona waunja tushindo hadisi la mina wallahi no waona chao uqsim billahi ngabo sikunlo aeroport wallahi la adim ngamisumuni bana ngabo sikunlo aeroport wala tishia wala wandu wa Birmani wala wangamiza wa maruhinga basi ngamo aeroport bala arumwe accueil basi wavayo wanaleswa wanyikulu wala wajizikiza nemikata suzia hawaja tijindinda hata tidota pala chao amtwanza ntoka kumkala ni yombe wala ni watowe soroho waidi na bezeni kumdenda wana nyasi maisilamu arumwensi hanyu Birmani anyamari machine ranzo usiku na usheze machine weze tobia ukauzire ndazini ranzi yabo no nashinua mitwanza ntomnoga no nashinua
ese twabia wakaurende maisilamu o hawiyo ngejuze yani ulilio wanama yani fungio wanama ruda honi ngo fungo daone mndu mshaho no wana alafu Abdallah arengwa ende ngutangamizi watu avunzweza eze mbafu wanashi watu warengwa kwa tortiro wasa warengwa kwa kufiro wasa watola mhazini alafu ngo jwamekana na mjerendera hadisi baba banu jaunge lazimio wake mahadisi dawe na ndo mahadisi ya mndu hadisi dawe na mndu ya jicho hizo yarenda mndu hadisi dawe na mndu banu nganyi okura ya ukana eze biro zila zitwa mndu pia ebala zabari zakautwa mndu eze mali zakahula zirengwa pia wazita mndu batijo katras izo pia mzeju o wana watola mhazini wabako eze nugo pia azali amagu zifanyo daina watu yoto zimenya hawa traise pia abunga zombi yake mnafiki ekengo mage hunu ya nyamire hunu esambengere ma hunu yende hunu ngere ma hunu yende hunu wode mndu utushinda dungi azali na hata yura nzitwa mine kengo dushinda ya mndu ze dribble za haya neze penti za haya neze gizake kama tujua direction ya haya wangi ya makrisi wote loka so mpira fanya mangodo hunu jori yende hunu ya birende hunu yende ya mlatini pia mtieni yabo ya renge wala wana ya bakida nao wala ngwanzo ya mtieni ya renge ntida ene wana haya okay na mdoto vantara ekaka mjasoma azali na mkodi ngoni haina mdani kwa robo kume bange na strategy ngujo fanya jao kama mjazifanya wallahi ekenjafa basi kengamina basi kama mjenge majangu ekeka mtuju wakana Ramadhan Hamada inu Muhammadi mwana Mwenyezi Mungu na watoba hala nwaliyo hendo anza funguwe banzibu asubuhi hata hapo magharibi ngwanzo afunguwe ta wadu wa mfobo wa usoni mwe mndu msheno wana ngamu imagineo ndongo hamaniyo ngamu imagineo ulemengu wa madu alafu waje wakimana da misilamu ya bina mjira hadisi banu waduka jao sina zinjizo hambe keti lizo ya ukana kamnauj amjojozia ranti mauduka basi darasa sina utu wa darasa bangu ajala ine mnugu tu darasa basa mjisome Qur'ani ba eketa mbanti sina utu wa darasa shangari reje hiyo harume bwana hatu nimwambieni azali aisaha decide hapuwa wando hahe watahaina mahala baloma pesa rumule mengu yarudi yatahe aina mahala baloma mercenaire ya jenao komori ele 26 meinu ibire hausalama aboka tengo jora hushika abo basi kwa tina dati tena lindele dati la mwiso nza shonga wa doli kaza ukana tina ushidi abantu ekaisaja na mapesa mwaja lo baba hanyu wazaza hanyu woto zinada wanu wa wana hao baba yoto hujaba abo yaje wadozina o baba hanyu wazaza woto da wazina da wanu wana hao yabweka sala isangene mapesa ngujo wa hula pia bade mashujama watwania washashi kabati za majaduali kabati za mamadamanyo kabati za utetezi wa tena aba sanga ranza mabe juhabo fahari ngarindora fungwa utemba za zindu za uhensi banu mtsobanga rendao wa ambassadeur wa Arabia Saudite ngarinja upirizo yabo ngari twaru mavyo abori pe hoza umbazi rundege zirundao shanga ndora mbia Arabia Saudite ukana na mbeza kama ambassadeur hanyu kana sisi jamali kashukuji sisi studenti hanyu simnati mtiti sa sisi mawatwania sikardo sujudi na uruku haruma fujar bila wewe hapo ndaru mpesa tia mire rendesha zelize rendera himia ona ruindwa wanu wandu wikayao emnati wa hawe mtiti kwa problemu wajawanga mila banu wasaidi yao kabati mlo wasaidia wacha bana ekaize ketufanywa na mreti bakabati kutetezi tena kabati za mahadisi madamani yafanywa abasanga ranzao si ranzori fungwa kama mazomba kidunia na mwende magari asali ngena mdubule rendera fungwa shanga ranzao do organize no si ranzori ife na mdubule rendera hafenge mje mwende magari asali basi rijwa kesho de chama filishan shenge kolim kwa usikini yenti ila Allah kema tuka umlone zemati ingaza alafu manulelo adungu Idris Deby way wallahi kema majuke namna hii ni mrajo jua mapesa ya jira mvio bano abasa inu ya bireula mimi nafanya tiriko ni market ninga mfanya jamu izo ndizo majozi fanya nyoti pia shaba sakabata tamru ulopre yafanye mbano ngo ya husuze ngo za tuzin izo ndizo nakanzana mbieni ya ukana na mke hunu mdozunguha na yeye ye prepare enamna boko ibidi ya mtimizi ni amzima mzima abandu nji wawulilo abonze eze dayana na opia bandu tipia wajua ya ukana azali ngafikira baada zala labda siku ndio le 26 bira jao amfikiru kazali abada za basi yalinde ya ukana mwende marenge nti basi batinata ndongo izo nizo fikiri abato da ya bulie nti hajoirenga engakana kwa ya mnikaniyo Yezimu narike khaire kama wabenze ya janliye ya dunge ile fujari la kambaba la olangu bakiba la atadahari
na wewe akausaidiwa shapo babuha wanazi gume mawatwania wa mkaza bahanu. Mwenyezi Mungu narinike za khairi kamwa benze. Mwenyezi Mungu narirengeye kamwa benze. Yarikubaliye dua. Yarere mawatwania shayatirere hamadae, yatirere mafujari, yatirere wezi, yatirere maadui, yatirere wanafiki. Mungu narere wanadamu wajura Mwenyezi Mungu. Wajuu kama watwania, wajuu subuti, wanzeri kenansi ya watwania. Izo ndizo bokori kanzari mwambieni. Sisa zeze dua Mwenyezi Mungu ajamike zuka na khairi kamwa benze. mpaka daula ya haki insha Allah taala. Na mfungu wendo mtirensize dua wakati mfungu wao ba yuo wakati wa istijaba. Mwenyezi Mungu yarijibulie jenamna yajibulia wa Sudani, yajibulia wa Yemeni, yajibulia Chadi lelo. Mwenyezi Mungu narijibulie watu kama wabenze, yaritole emadhani mwanu, yarinike uadilifu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.